पालख्लायै कमिटि खाजाबनाय IPT Division Committee, Youth IPT Division Committee. Ini program channel sekarang nakar sano Rod Jatrani program 3:30 Sumayani South District program Kotor Kongo 3:30 Sumayani masuk ini. Kami bagai program paita पर्यंत तौनानै जरामान गला खरसा के आं जत नग्रायनो हामबाय सिनेमा रबै हामबाय देब्ला जेहेतु सिनि जरा बलायखिना सबनि बागै सिनि कमिटि एनाउन्समेन्ट दंखौ कमिटि साप्लाय जाकनाय बे कमिटि समाय दांजाकना Tinimot Agartala Division Committee Opportunity IPT Achan Proni Simi 2009 ni Simi 2021 পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা নিবিসিংহ ও 60টা বিধানসভা নিবিসিংহ अवध आकारजला विधानसभा केंद्र 1 नम्बर चिनी त्रिपुरासानी संख्या मेजोरिटी बाकी 59 विधानसभा केंद्र और अंकाय 80%, 85%, 70%, 75% आवाहाय चिनी बरफ ते बाकी अंकाय बिनी बरफ आकारजला विधानसभा केंद्र अंकाय एकदम सुवाई सिनी बरफनी विधानसभा केंद्र चिनी बरफ माने सारेंसी देवबर्मा और टाकारजला विधानसभा केंद्र निबो ब 2018 एमएलए अंका आईपीटी नि बाहायनो 9 जन प्रातिनिधि सिंह 8 जन एमएलए अंका 2 जन कैबिनेट मिनिस्टर 2018 শুধু সামন্তাংনানি সুযোগ মাত্র yang 19-20 कोरोना भाइरस नि लकडाउन खरसा नाकनि नखलाय मालायो 2 বছর कोरोना भाइरस नि महामारी निव जतन जाने जा लांगना बासेर नाने बागे किरिलायै नौनि नखलाय मालायो सरकारी प्रोग्राम बहायनो अच्छा मेजर प्रोग्राम करे तार परिपूर्ण कैबिनेट सुनिसारेंसी देवबर्मा हाफ पाइमाने परे एडिशनो अपग्रेडेशन खालायनानै बागै 125तम भारतनि संविधान आइन संशोधन खालायै जे चंताबक एडिसी मानजाक अपनो तै गैसा पावर बारेरनानै सामं बारेरनानै सीट बारेरनानै अपनी आइन जखन 2019 फाइकांकाय त्रिपुरानि कैबिनेट अब पास खालायजाखा TTAADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council ना त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खालायनानै बागै कैबिनेट पास खालायजाखा तबक एडिसी नि 28टा सीट दङ राज्यपाल मनोनीत 2टा हांकांकाय 30टा सीट दंनाय 50टा 14टा तबक दफ्तर तमाने अब प्राय 42टा दफ्तर एडिसी नि यागो सरकारनि ताई एडिसी नि जे नोमेनक्लेचार अपनाबो मडिफिकेशन खालाय संविधान संशोधन खालाय एडिसी नि अथॉरिटी नि थानिबो पावर बारेरनानै बागै अपने आइन तबक प्राय गवर्नर ने साइन खालायै पार्लियामेंट रहरका पार्लियामेंट नि एग्जामिन कमिटी रग आचुखा एक्सपर्ट कमिटी रग आचुखा
কমিটির কাছে অলরেডি ফাইনাল স্টেজ সবে যা তারপর যে কোনো সময় আবার ডিক্লারেশন উন্নয় বিজেপি সরকার 2018 সরকার থেকে মাত্র 3 বছর 2021 পরে হিংকাকে আইপিএতে হামলিয়া আইপিএতে খাইয়া আইপিএতে অংয়া আইপিএতে মাইয়া 2021 এডিসি ইলেকশন আইপিএতে একজন এমডিসি তাবকনি এডিসি প্রশাসন চালক থানিব বিজেপি নি প্রায় 10 জন তঙ্গ এমডিসি ত্রিপুরানাথনে প্রায় 18 জন তঙ্গ তাই রাজ্যপাল মনোনীত 2 জন অবনী বিসিংহ আইপিএফ তে খরচ স্থাপন করে 2009 নিসিমি 2018 পর্যন্ত যেভাবে আন্দোলন খাইকা আইপিএফটি সারা ত্রিপুরা রাজ্য আইপিএফটি যত আন্দোলন খাই আইপিএফটি তরথানি লকথানি চুথানি টাকার জ্বালানি চিনি বরফনি অনেক অবদান করল কিন্তু দুর্ভাগ্য কারণে তিনি আইপিএফে 3 বছর সিনে সারেন্সি দেববর্মা তমনে জরবা 21 পর্যন্ত আইপিএফে তামো তামো অ্যাচিভমেন্ট বখা রাজ্য ক্ষমতা থাকবে